ओपनर बैट्समैन आप लोग चलते थे पिच पे पहुंचिए बीएस 7 बैटिंग देख लगा मैं अपने ओपनर को स्टार्ट 20 मतलब करे ना नहीं आज बॉल में विकेट बोले जीत पोते এটা कोई লাভ নাই এমনি জিতবো એટલે કે তুই যখন ফাস্ট উইকেটে বলেন তার কোন কি এটা ওখান শেষ তুই না বলে এমনি দনিরাও নি তারা না আমি চাই বলে কই আইবো এক রাউন্ড হইবো আউটে বলে সিস্টেম কে আছে এই যে আপনি যেটা আছে অতি শীঘ্র আমার রাস্তায় কাজে এসে যাই ভাই জানা স্যার সিনা নাই लेगे बोल दी ऑफ पे मारबो है क्या चेंज आउट हां सर मैं माफी चाहता हूं इधर 5 4 इस 5 रन मिलेंगे अखिल बादल फील्ड अखिल यार टीममेट से यार टीम में एक नहीं यार काम ही नहीं वो किसुना ये स्पीड मार रही है तो ज्यादा पर ला मत वो ये बोलो विकेट गेंद डालने जा रहे हैं बैट्समैन और ये बैट्समैन ने मारने की अच्छा कोशिश किया पर अच्छा कोशिश कर हुआ है एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अखिल बादल को हिमंत नाम से नहीं फील्ड बादल से দলপতি আপনি কপালপুরে দলপতি আপনি যেতে আছে অতি শীঘ্র আমাদের আছে কাজে উঠে দাঁড়িয়ে এসেছে হ্যাঁ মেঘলে বিক্রমনাথ আপনি যেতে আছে অনুরোধ করি আমার আছে কাজে গোনালি জানতে হইছেন দে রাকেশ মাস্টার আমি বলে অনুরোধ হিমন্ত আইছেন তো হ্যাঁ এর কংগ্রেস আছে কেবল এক কংগ্রেস আছে इबरे नरेंद्र मोदी रे नाम आया वैसे वीडियो नहीं पूरा के लिए नरेंद्र मोदी रे खेला था बोला खेला आता लगा विराट कोहली के लिए हम लोग खेले तो बैट्समैन खेला है बैट्समैन এটা সবচেয়ে দেয় না এক টাইমার হতে পুরো একটা বাউন্ডারি মারতেছে না খালি তাও সাইডে কি বলছেন জানো সিধা একবার তো গেছে 3 নম্বর আছে 4 ওভার খেলা হ্যাঁ ফার্স্ট রান 4 ওভার सेकंड और लोकल टीम बोले 3 नंबर दे देखो लोकल बोलना ना सेकंड टीम 3 नंबर अरे गेंद पे अगली गेंद आते हुए बैट्समैन का बैट्समैन हवाई फना बॉलर काफी अच्छा प्रयास किए थे पर इतना कोई है नहीं जाने चश्मा लगा लो चश्मा काटेर बैट्समैन এদিকে আমার তো খেল मैडम ने पेड़ तरह मुशन ना यार बिल्ला लागे ने साइड का बॉल लागाई थी यार बॉल लागाई करे ना बॉल कला এবারে বেড়া স্টেজ আইছে স্টেক লইছে সুকে দেখ না দেখো ওই যে ব্ল্যাক প্লেয়ার লগে ফলো দেন দেখ ব্ল্যাক टीम लगे पहली ओवर की समाप्ति पर अखिल बादल के तो 8 रन हो चुके हैं टीम क्रिकेटर है समझना नाम কিন্তু ভয়ঙ্কর লাগে আছে না কিন্তু নামটা ভুলে যায় নাম টেস্ট কথা কো টেস্ট তো ভালো লাগে মনে হয় ওই যে তো ভালো নো ভাই টেস্ট করে না ये পরবর্তী খেলখানা পাবে গ্রিন 11 এর প্রথম খেলুড়ে আজও থাকলে ওরে বাবু দেখ আর বলাইনা দে বল গ্রিন 11 আর কপালপুরের অনুষ্ঠিত হবে এরা তুই और दूसरी ओवर की पहले गेंद वैसे लेके तो बुरा ना बैट से बुरा लेके दोड़ा साइड पे बाबे बाबू वाटी तो इसके खाते में जुड़ते हुए কত রান জানো এই 10 হইছে নাকি জানো 4 থেকে একটা শুন বাইরে আনি পায় কোন তোর সাথে না গিয়া ওই সে বাবু ওই বল দুকুয়াল বলতে মাফরা না আর বলার বলতে দুকুয়াল বলতে
পারানো দেখাল বাড়াইছে কি এখন যে কমজোরি টিম লাগে মানে দেখ মার দে অন্ত দে ওইছে ওই যে যাওগা কেস মিস করতই না एक ओवर एक मिस कर दो बेटा और इसी के साथ अखिल बदास अपने पहली विकेट एक ओवर छोड़ पास साइड से मार गए बाबूरा लगे नाइडी बोलो काम मेरा 2 ओवर की रनिंग पे बाबू तावरा मारता यार टक्कर बॉल यार मारता रे की दिगो ये बाबू बासी दिगो दिते राजीव बाबू दितेश कुन जगह ठीक है ठीक है अपने जगह से অনুগ্রহ করি আমরা তুমি নতেশপুরের আপন আগে আমার অস্ট্রেলিয়া কাজে ফায়ার করে আনছে তুমি মাথা হইছে না তারা আইছে তোমরা লাগাইছো না আমরা টিম বেলে তারা টিম বেলে আচ্ছা না নতেশপুরের এইটা এই যে বলার আর কাই যে কিপার বাইরে ঠেলা মারা সাইড না তেসুরা সাইডটাই তো और एक गेंदबाज বল করতে এটা আর এই যে কিপার যা हां এটা এই সাইডটা বাইরে খেলা মারা पर सफल हुआ नहीं তোমরা ঠেলা মারা ঠিক আছে ये अच्छी गेंदबाजी बॉलर द्वारा साइड टाइम খেলা দাও ना ओ পাঁচটা साइड दे ये साइड देगा और एक गेंदबाज अपनी अगली गेंद डालते हुए एक ताई ना वो আরে উড়া দাও बाली नानी गांव में ইসলামের মতন বাটি গুটি খেলা দেখতো দিবা কি দেখতো তুই জানা না দুনার কি 3 ওভার করব লাগবে আর কি করতে আছে দেখ কে পাগলা টিমের লাগে খেলা লাগে কি গো अगली गेंद डाल रहे हैं প্লেয়ার যদি খেলা করে তো ভালো টিম और ये बैट्समैन ने मारने का प्रयास किया था এরক না একটা এরক ওই বিকি সারো না দেখ अखिल बदास को ओ सार बैग तो गथे তার কে লিগান মারতো না এরা একটা ফোরশট দিবা নালে ভালো লাগতো না ব্যাটিং দেখতে ও মারতার দিন না রানি নাই এটা কোন নামে এক দুইটা হয়ে দিল শেষ শেষ 44 কিপার সারা और अखिल बदास के खाते में जुड़ते हुए इज्जत खराब कर दो एक गेंदबाज अपनी अगली गेंद डालते हुए और बैट्समैन ने मारा साढ़े दो इतना दूर सफल हुआ और फिर एक रन मिलेंगे और ताजा लो का इशारा और ये फ्री ये डोरा मार दाता फिर 2 रन प्राप्त होंगे अखिल बदास को की नो अगली बॉल जो है फ्री होगी क्या बैट्समैन इस फ्री का फायदा उठा पाएंगे गेंदर ने अपनी अगली गेंद डाला और ये बैट्समैन ने मारा तो आड़ू करे उड़ते उड़ते का हो गया दूसरे ओवर की समाप्ति पर रन हो चुके हैं 14 एक विकेट के नुकसान पर 14 इस मैच की पहली इनिंग की और ये आखिरी ओवर है तो रन एक ओवर वाला दो बोले से तीन बोले और ये आखिरी ओवर की पहली गेंद डाल रहा है गेंदबाज और ये पहले मैच में मारने का ट्राई करता है बोलिए बैट्समैन हुआ नहीं स्मैश একটু জোরে মারিছিলা জোরে মারা একটা জোরে মানে আর ইটা সে থাকে না गेंदबाज अपनी दूसरी गेंद एक डालते मिनट हुए ले वो लाले মারতেছে মানে বেটা गेंदबाज এমনি পারে না একটা মারবার দে ওরি সিক মানে পাগবো এই যে বলা তো দেব হ্যাঁ দেব তো এ বলা গেছ না দেখি বলা গেছ এই যে আমার কইতা गेंदबाज अपनी तीसरी डालते हुए और ये बैट्समैन आईडी सोके देला तार बिट्टू का संपर्क हो नहीं पा रहा गेंद का केला পয়সা नाखुश हो गया अपने आप से এটা ঘুরি আছে না হ্যাঁ এটা ঘুরি হয় এটা তো ঘুরি হয়
बहुत बड़ी रुकने के बाद बैट्समैन ने 90 मीटर का ये छे 90 मीटर है बोले 90 मीटर है लेदर वाला होटल जे वहां फेमस है ना लेदर वाला हो चुके हैं 20 ये भाभी से तुम्हारे ईमान टू जोर है तो जोर मारा हां जोर से दिया सर हेरा लगे टावर मिलतो ना कोई एक बोले शेष कर रानो चला गया जोर मार ना यार ओए भाई एक जोरटा मारबो गंदी कागो मार सीधी मार बॉलला सवाई बुझছে और पूरा इंडिया का मामले दौड़ दी एक दूर ये सीधी लाल दौड़ सीधी लगेगा लाल बॉलिंग बोल शॉट मार हेड मार एलो बाला मारने ओवर से दूर है तो नहीं लगे जेल आप में रन आउट हो चुके हैं अखिल ब्रदर्स के 3 ओवर है सब 3 ओवर है हम दारा देबो ना हम से वाला ठीक है सर 3 ओवर हो चुके हैं अखिल ब्रदर्स ने पीएस समर ज्योति को 28 लक्ष्य दिया सबकेटा घुराइছে আমার লাস্টটা খেলতে পারছি তুমি ভাবি আছে তুমি কেলা এটাই করিবা ই ঘুরে মারিব লাগে দেখুন বাকি গুটিটাই হয় বাস্তবে বলবে তুমি ভাবি আছে তোমার ইভেন্ট টু দিই তুমি বাকি আছে ওই রে ওই টিকলো ক্লিয়ার তো ঠিকই আছে না নাইস রান বড় হইছে ওকে সন্ধ্যা হ্যাঁ আমরা কি টিমটা একটু স্ট্রং হবে খেলাটা দেখতে মতন ভালো মতন বইছিলাম বুঝছো না হাওয়াই চেক করে ভাই ক্যামেরা তুমি যে একটা গোল খেলে সামনে গেছে बीएस समर वो এলাকায় ঘুরছলা ওই সিফল মধ্যে কো বল লাগা हमारे किसान भाई ऊपर से মোবাইল ব্যাটারি এফালে আইছে দেখো বল এফালে फिर खाना से बीएस समर ज्योति মানে 28 रन খেলা বলে দিই আমরা তো ঠিক ওই তো শুরু মুড়ু নিয়া একেবারে শেষ করে দিব দাদা হ্যালো সাইড দে হ্যালো अगर खाही कोई मैन साइड हो जा রানাপ চলা ঠিক আছে काफी बेहतरीन বল গো না পায় कैप्टन द्वारा एक रन प्राप्त हो गया अखिल ब्रदर्स को পঙ্কজের বল গই না পাই ফার্স্টটা দুটো ঠিকই কইছে ওই পাঁচটা বল কাটার মারিছে অকল লাস্টৰ বল জোৰ মারিছে মানে বাকি গুটে কেটা বল হাতে এনেকে পকাই পকাই দিছে হাই শালা কি এই যে দৌড়াইতাছ নাকি ধীরে ধীরে কেসা মারছিস গোল লাগছে এরমি সাদাটা কি করতাম আমরা টাইম নেই না তো টাইম নাই কে দৌড়াইতাছে और काफी अच्छा ग्राउंड तक एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अखिल ब्रदर्स को আর দিতা হবে হ্যাঁ ওটা লোকে পারে সেকেন্ড আজ এলে তো সেকেন্ড ডে गेंदबाजी करते हुए কালি খতম হবো समर ज्योति के प्लेयर हां কালি সেমি আর ফাইনাল আছে আজি কটা লোক নিয়ে যাবো তো কইছে एक गेंदबाज अपनी अगली गेंद डालते हुए बैट्समैन को बोले ना और अंपायर व्हाट का इशारा बहुत लंबा কত রান হচ্ছে বলটা দিছি না तुम्हारा ओवर 9 ছিল और एक गेंदबाज अपनी अगली गेंद डालते हुए बैट्समैन को और ये बैट्समैन ने उठा दिया है भगा गया और ये शानदार 6 काफी बढ़िया सिक्स কখনো গাড়িতে মারি
और एक गेंदबाज अपनी अगली गेंद डालता है बैट्समैन को और ये बैट्समैन ने हवा फिर से उठा दिया है फिर से काफी बैक टू बैक 6 बैट्समैन द्वारा गेंदबाज अपनी रानों की गति बढ़ाते हुए पहले क्या हो सकता है आपके गेंदबाज को ये मैच जीतने के लिए कोई नहीं एक लाख से संतुष्ट होंगे अखिल बादल बोली नहीं ना सारू और एक गेंदबाज अपनी गेंद डालते हुए बैट्समैन को और ये बैट्समैन ने काफी अच्छा आसान की तरफ खेल दिया है और मिस फील्डिंग और 4 रन प्राप्त होंगे अखिल बादल के खाते में इसी के साथ 20 रन हो चुके हैं अभी तक अखिल बादल के अभी तक पहले ओवर की समाप्ति और अखिल बादल के कुछ 20 रन हो चुके हैं अभी तक तो जीतने के लिए 12 गेंद में 8 रनों की आवश्यकता है अब बहुत मोटे लगे भूल একটা উঠো না এটা জানি না না যা ফিরে থামলা আমি লম্বা বিশট খেলা চলবে না এই লম্বা বিশট খেলবো দুইটা কৰা বলাৰ বলা কিন্তু মাৰি দিলে এই এনেকা বলাৰে বিদ দুইটা ভাল বলাৰ মাৰি দিলে দুইটা যাব না গল দিলে লাহে বলাৰ পাই পানি মাইলে কি দিছা জানো কি কেলা যা 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 সো এটা মাৰিব পাম দে মই যাও এটা সো মাৰিব কলুই বলে মারছে तुम वीडियो कैसे कर रहे हो सब ना बाबू स्कोर बोलना कोनी तो देखियो कोनी तो कोनी फुटी गली कोनी ए लाहे बोला आसे মই ইলে নাই हां कोनी तो फुटी गली एने के दिबो सा কথা বলার আপনার উইকেট লইছে ছয় মারিব বলে ঠিক আছে থাকে ছয় মারিব হাইছে যাই কেচি এ ধামান নকর এ কয়ান লাগে সাই লাগে পাঁচ লাগে নাকি সালে দুটা ওয়াইড এরা মাইলে কি রকি বিএনপি মানে মারবো হ্যাঁ দূর বেরে লাগে তাইতা আচ্ছা দুইটা খেলা কেমন পিছটা বুঝি ও পিছটোরে চাবলে ওই আগুন ধরে উঠছে আমার এবার মার
2 रन लगे है ना टुकी टुकी खेली ऐसे हुए हमारे बैट्समैन ये क्या हो गया हमारी से तो यही ओवर खेलते सो एक का मार गया है लास्ट ओवर तो रात ना भी मारा দুই লাগি আইডা তিরু যাবে এই যা দুয়া জন বলে মিল গায় কোনটা যাবে নাকি অকিল যাবই পারা এই নাই 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 হেৰি কৰি দিয়ক সাফা দি দিব হেনতে এইবিলাক নালাগে ইমান ৰিস্ক লবলে এনেই কেলা সাফা হ'ব এনেই দৰকাৰ নাই এক ৰাউণ্ড লৈ লওক তাৰ পিছত কৰি থাকিব লিলি নাই ঠিক নাই ভাই কোন এক রাউন্ড লৈ ল এটি বলে চাই হ্যাঁ মারিব বলে কেলা সাফা ওইটা লিলি মে কই থাকবা দৌড়ি ছয়টো মাৰিয়ে আহিব মানে আৰে ভাই দৌৰি দিয়া হৈ গ'ল চাফা কৰি দিয়া দেখাব নাই বলে এরকম প্রে 6 হয় আইপিএল হবে এক রান লব এক রান মারি থৈ আহিলে মাৰিয়ে আহিলে